atong apart. Anyway, if the needs arises, kung kinsa gitong gustong pwede na to siguro isingit on the latter part. But for the time being, atong i-discuss is about from planting to profits. So we're gonna teach you guys kung saan na to pag-guide sa atong investors, sa atong prospect clients, nga ma-educate na to sila in terms of investment or in pag-invest nila sa real estate. Sounds good? Maybe gina-practice na nato siya, no? Pero dili lang nato siya makita ang outline. So from here, sa karong hapuna, akong i-discuss sa inyo kung saan pag-guide nato sa atong investors. Para in a way, matabangan po nato sila, and at the same time, kita po sa atong self as a seller, makabalo po taon saan nato pag-close sa deals o kung saan nato pag-explain sa ila. Sa matter of explanation man. Right? So okay na ta? So the topic that we're going to discuss, before anything else nga pala, I'm Chris Kainoy, kinsa tong wala lang kaila. So I'm the sales lead for Ihulan. And together with me is Miss Sheila May Lara, our business unit lead. So later on, mo storya siya before tamo proceed sa atong module. So welcome sa pag-anhi karon dinhi. So I believe again kanamo gyud mga bago no. So for those katong dati na nakaila na sa amo, medyo taod-taod na po mi sa real estate. So what we are doing really is dili lang gid mega hatag og seminar all about the projects lang from time to time, balik-balik lang updates ana. So we're also creating modules to help you guys in do your selling part. Okay? Ka-create may module exclusively for you. So wala ta nagkuha og laing module from others. I-create gid ni nato tailored fit kung unsa ang among nakita nga needs po ninyo during the prospecting. Klaro? So before anything else, before ta mag-proceed, before I take over the floor, gusto na ako introduce ang among I'll give the floor to our business unit lead muna before ta mag-proceed sa training. Thank you. Hello, good morning everybody. Good morning. So sa mga wala pa nakaila sa kuha or new face, my name is Sheila Lara. So I'm with Chris sa Iho. So thank you everybody for joining us today. So hopefully with this another module na gi-prepare, especially prepared by our sales lead na si Chris, hopefully makatabang sa inyo how to how to convince your buyer na the right time to invest in real estate is really now or yesterday pa, so ngano man na siya, so si Chris will explain to you later. So if you have questions, hopefully we can answer your questions po, so among goal din is kanang makatabang sa inyo in another way po na mag-offer sa tuang product sa ilaha, So anyhow, so good morning everybody. So murag init kayo diri, pero gikan ko sa office hastan kusuga sa ulan. So mo gani, pero salamat Asin po kayo. So salamat gihapon sa ni Anhe, month end na ba yan, May 31, pero extended man tagamay. So pwede paghihapon na itong ihabol ang atong mga halin din So katong na yung mga prospects, mga clients din So habol pa na to sa May. Anyway, good morning! Good morning! Ayan. So proceed na Again, the topic na atong discussion is from planting to profits. Alright, so we're gonna talk about real estate really. And then there's a comparison on the latter parts sa atong slides kung para ma-convince atong kliyente nga dapat din ka mag-invest sa real estate other than other investments. Okay. First slide. Plant the seeds of success. There's no such thing as mo-succeed na kadiretsyo. Walang ganun. Tama? Tama. So, kailangan nato pagtrabahuan. Clear? Yes. Kailangan mo invest og time, mo invest og monetary, kay para kung unsa pud atong gusto nga makuha nga success. Okay? This afternoon, we're gonna learn how to invest in real estate, manage properties, and maximize your returns. At the same time, we're gonna discover the steps from initial purchase to profitable outcomes. So, unsaon pag-purchase, tuluan na ito itong mga clients, dami mga investors din Naka-attend ba? Okay, para makabalot natay guide kung saan na ito pag-invest.
ang preparation. That's really important, the outline, the preparation para mag-invest ka. Para pag-abot sa latter part is wala tayong pagbasulan. Tama? Okay, again, real estate investment involves purchase. Okay, when you say purchase, kailangan ka mo reserve, mo invest, mo palit. Tama? Investment man, dili siya para sa kung kapa o region, ha? So again, we're talking about lifetime, long-term engagement, long-term investment. Kaya ba mo sa ato, dili lang sa reserve sa lote, kaya katong back din, no? Na may networking din sa nag-invest, kay easy money, kaayo. Sa real estate, dugay kaayo. Returns, 5 years, 10 years pa din in 2 weeks daw. In 2 weeks daw, i-times 3 akong kwarta. No? So we're not gonna talk about like that, okay? Next involves the purchase ownership. Pag mupalit ka na kay ownership. Okay? At the same time, manage. Ang imong napalit na property, ikaw ang mag-manage, ikaw ang magpa-rental, o ikaw ang pwede magbaligya through us, sales agents and brokers. That's the cycle of real estate investment. Clear? Dili ka mo kita sa real estate kung dili ka mag-invest, ha? If you're an investor, kinahanglan ka mo palit, mo invest. Pero kung naayon mo hatag sa mga developer, i-award kay grabe kay imong performance, that's good, well and good. Pero when you say real estate investment, mukuot ka sa imong kaugalingon nga kwarta para i-invest. Now, the value na imong i-invest is nakadepende kung pila ang imong gusto nga returns in the near future. Let's say for example, mo invest lang ko aning row house karon kay pre-selling mas mababa ra mo ni akong kaya. Don't expect nga katong row house iyang value the same sa high end. Tama? Klaro, no? Clear? Yes. Okay. Moving forward, why real estate is the best option for investment? Nga naman, ma'am. Hindi makatubag. Sige daw. Mag-appreciate always ang value. Mag-appreciate ang value. Sa pa, ma'am, there's no wrong answers here. Sige, in your understanding, stable. Stable daw. Stable ba? Tama ba? Sa pa, what else? Tangible. Tangible siya. When you say tangible, makita nimo. It's not like insurance ka papers lang, ha? So, tangible siya. So, consider siya as tangible. What else? Pwedeng pamana. Sorry, sir? Ipamana. Pwedeng ipamana sa apo sa tuhod, apo sa siko, sa pa, apo sa katalampakan, sa pa ng mga apo. Tama? Pwede? Pwede. Okay, isa pa. Make sure lang, sir, na dili mag-away-away, ha? What else? Highest ROI, highest returns of investment. Ang talang gilom-gilom karon tawagon ko na madagan niya. Number one is stability. Stable siya. Right? Tama? Stable ang real estate investment. It's because that's earth. Earth man good siya. Tama? Ang real estate is dili lang siya building sa, dili lang siya balay. Earth. That's real estate. Klaro? So stable siya. Next is potential for appreciation. Napalit ni mo piso karon, the day after 150 na. Clear? Kung palit kag sakyanan karon 1 million, do you think after a week 1 million gyapon? Maglingkod pa rin muna. Hindi na, tama, no? Kung palit kag property karon ka 2 million, the next day pila na pwede ni may baligya? 2.1. Depende. Ang gabi mo, 500,000 rin siya, ma'am. Very good. Gabi ko siya kayo. So, inana siya, no? Potential. Potential ko siya to appreciate. Timely. When you say timely, from time to time. Okay? Hindi lang siya ma-appreciate niya siya after 10 years. No, it's not like that. Ma-appreciate siya the day after gipalit ni mo ang property. Okay? Next is reliable cash flows for rentals. Tama? That's passive income. You earn while you sleep. Okay? Ngayon na itong pagsulti sa itong kliyente niya, ma'am, you earn while you sleep. Pag nakakay rentals, pag nakayapalit nga real estate property, parintahan ni mo, you will earn while you're sleeping. Sounds good? Very
Tama, no? Reliable cash flow. So, it depends sa panyo kung sa'yo market value din ha. Mo po ang imong market value o mo po yung rental fee o rental nga monthly nga imong ihatag sa imong tenants. Alright? Ability to leverage investment. Nakapalit kag property karon, nindot kay imong location. Ma-leverage siya kung naay mo duol sa imong makig-partner to develop the property. Tama? Tama, no? So, tapo ka siya potential mo leverage siya. The ability to leverage pa. Ang imong gipalit nga kakahuyan kasagingan before, pwede na siya tukuran og commercial in due time. So, that's what that means. Ability to leverage investments. And then lastly, inflation hedging. Tago ka sa mga inflations. Okay? Safe kayo ka sa mga inflations. Whatever economic crisis nga moabot, safe kayo sa hedge. Hedged ka sa inflations. And lastly, diversification advantage ang real estate. So, kung unsa nakita mo sa market, even if, worst case scenario, magkagubot din ha, mag-declare ka war or whatsoever, your property is still your property. It's because titled siya. Claro? Okay, now, I would like you to understand the steps in purchasing real estate. So, ang pag-purchase sa real estate, tagaan mo na mo kung saan ang steps. I believe so, ang gina-practice na ninyo at the same time, at pwede po ninyo itulot sa investors after this training. However, para layman terms ang akong explanation, ang pag-purchase sa real estate, ato siyang ihalintulad or similar na to siya sa pagtanom. That's why atong module, atong titles, atong modules from planting to profits para mas masabtan nato, mas clear. Dili siya katong medyo technical terms on the real estate side, ha? Okay, number 1. Before ka mag-purchase sa real estate, there's a need of financial preparation. Agree? Yes. So, ang katumbas ana sa farming, ang financial preparation is ang pagtanom nimo sa seeds nga imong napili. Klaro? Pag mag-invest ka, your purpose is pag mag-invest ka nga maimo ang property. Kag-invest man ka. Now, if you're not financially stable, nag-awat-awat lang ka, kaya imong silingan, nagpalit ang silingan dito, sige palit food ko dito, kaya para aron ignon nga kaya nato. Okay? Join lang ta dito. So, kailangan financially stable ka. Now, in order for you to attest sa imong self na financially stable ka, is kung makita na nimo how much is the value of the property, and then take note ha, it's a long term. Kaya na siya term, na siya payment term. Tama? Ay, dili sa ko magkuha sa Los Rayos kay gusto na ko nga i-cash na ko, tiguman sa nako. We do have terms man nga gina-offer, tama? That's not what I meant ha. Dili ko financially prepared. Kay dili na ako, akong gusto mangud i-cash na ko si Los Rayos, i-cash na ang house and lot dito. So dili sa kumukuha karon. The moment na mukuha na kagakala man siya taas. Tama? So this is what we need to explain sa atong kliyente. There's term man. Okay, there's a monthly payment allotted para makuha nimo ang property in due time po. Dili man siya kailangan i-cash nimo. Yes, dapat og discounts pag cash ka po na kay cash. Tama? So that's what I meant ha. When you say financial preparation, at least on a monthly basis kabalo ka ang kaya nimo bayaran. That's what I meant. Okay? Tapos, planting the seeds. Ang mag-plant sa seeds is ikaw ang mamili kung unsa nga nimo itanom nga buto. Okay? Kung ka buto sa kalamunggay, you're expecting nga mutubog apples, not like that. Tama? So, kailangan financially prepared. So, before planting the seeds, kaya nahanglan kabalo ka nga masustain nimo ang pinahanglanon ato nga seed. Kaya ano, kung kanang gitanong nimo din ha, wala lay pang-abono, wala kay ang pang-abono, dili man na motubo. Clear? Kung dili nimo tagag effort, dili nimo bunyagan, dili man na motubo ang tanom. That's also same with investing in property. Clear? Okay, good. Second, property
search. If you know to yourself na, ay, nakoy kaya nga price bracket, kaniya pong price bracket. Second nga mong buhaton is to search a property. Search a property according to your budget. Take note, maski pag unsa nimo ka gusto sa isa ka property, sa isa ka project, kung dili nimo kaya, dili siya mahimo. Tama? So that's why, pag magkipag-istorya to sa atong kliyente, muna akong ginabalik-balik sa atong PKS always, nga kinahanglan makabalo ka kung pila ang iyang working budget. Okay? Pag ang kliyente galing niya maingon nga, ay, there's no problem with the budget, open budget time, good. Lisod kaayo na pangitaan o property. And then, don't believe that. Minsan na na-scam, ana. Tanan? Wala akong problema sa budget, tapos pag-abot dito, sir, morning, mahal na pa. Wala may problema sa budget na, di ba? So, kailangan ka ba na sa working budget para ma-identify po na ito, unsa po ang project na atong i-offer. Klaro? At the same time, kung ikaw po ang mag-invest, kailangan ka ba kapila yung budget. Clear? Okay, na siya. So, the same thing, mura siya ga-cultivate ka og land. Gapangita ka og yuta kung asa nimo itanom ang seeds. Okay? Nga ang proseso ha. First, kinahanglan na kay itanom nga buto. And then second is mangita ka asa nimo siya itanom. Accordingly kung unsa ang capacity sa imong buto. Tama? Magtanom tag butos ka lamunggay. Itanong nimo sa kalasangan mo tubo. Or kung ini seeds nga kinahanglan gid i-cultivate, kailangan ate manong dili na mo tubo kung basta-basta nimo siya itanom sa isa ka lugar nga dili mo malagaan. Tama? So that's how real estate works. Step 2 yun ha. Step 3, due diligence. Due diligence, ang katumbasan sa farming is nurturing growth. Due diligence, ano sabi na due diligence? Ingat. Sige daw. Kung ikaw ang investor, ayaw basta-basta tuo sa mga istorya. Okay? You yourself discover kung unsa to ang property nga gina-offer sa imo. Tama? Usually, walay, dili ka bahaon ng Los Rayos. Nag-ulan kusog, daghan na nagkalat, gabaha man dito. So, kailangan ikaw as an investor, you have the due diligence to check the property kung tinuod bagid nga gabaha. Kay that, in fact, mo man imong first choice na property, di ba? First choice na property, tapos at the same time, na kay budget para na nga property, kaya kaayo, pero naminaw man ka sa imong palibot, ay gabaha dito. Wala ka gidayon. Wala ka gidayon ha? Nadukot ang Los Rayos, nagkamahal, wala gibaha. Ang property nga imong gipili nagbaha, kinsay magbasol? It's because kay wala kay due diligence nga gi-discover nimo dito sa imong kaugalingon. Kitan-aw nimo dito. Tama? There are investors na during those times, ma'am, na-assess pa gid nako, nag-adto dito, nagtuyok siya, nakita namin duha dito, nakita namo nga wala gibaha ang property. So that's what I'm trying to say. Kung ikaw investor, kaya nag-invest naman gusto siya, naka-invest na siya, nakadungog siya ng istorya, sumuto yung gi-check niya. Okay? Para nakakay peace of mind. Ikaw po as a seller, your duty sa imong investor po is to tell them honestly. Dapat transparent po ka. Okay? Okay, this is the line of business. Mo man niya atong mo na negosyo. Tapos, kailangan ang atong credibility. Okay? So, importante ha. So again, due diligence, that's nurturing growth. And then fourth is the negotiation and offer. Okay? Nana kay itanom, nakapili, nakaasa itanom, o kabalo na kaunsaon, o kabalo na katong nakita nimo nga itatamnan nimo nga property, is kabalo na nga pasok siya sa needs sa imong seeds. Now this time, you're gonna tend to the crop. Okay? Negotiation and offer.
Okay, makipag-negotiate na dayon ka sa imong seller kung ikaw investor. Kung ikaw seller, i-negotiate na pud nimo ang imong investor. Klaro? So, negotiating and making an offer is akin. Akin meaning to say similar to tending to the growing plants. You carefully craft your offer. I-craft nimo ang offer. Ilatag nimo ang offer sa imong investor accordingly sa kaya sa iyang monetary capacity. Okay? Kaya naman good ay terms. Tama? Natay terms, di ba? Tapos sa imong gina-offer sa imong kliyente, kay spot DP diretsyo. Para mag-good sir, maka-incentives na po, maka-commission na po. You know? I-craft mo ba? Accordingly, para din ibabigla ang kliyente. Na may capacity ang kliyente to pay. Ayaw lang bigla Okay? Offer ang terms, ma'am, 18 months. Sige, hangin ko na to, 24 months. Ano, bitaw? Dili kay, ma'am, mura gini, ma'am. Mura gini, 20% spot, DP gini, ma'am. Padugoon na to, diretsyo, bitaw. I'm not saying nga mali, ka-discard naman natin ninyo. Okay? But in order for us, nga makuha gid ang sale, ma-close na to ang deal, you craft your offerings to them. Plasaro nimo accordingly kung unsang iyang kaya nga ipagawas. Gets? Okay, next. Klaro ta ha? Balik ko, mag-exam to niya ha? Okay, number 5, contract or escrow. So the moment nga nakita na crafted na, kung ikaw investor, kailangan ikaw po makipag-negotiate accordingly kung unsa po ang inyong kaya, di ba? So pag nag-negotiate na ninyo, okay na mo, good na mo ato, and then this is the time to contract na. So the contract is watching over the growth na. Okay, ang tanong nimo ay mo na siya kinatanaw, na tanong naman nimo, nag-contract signing naman mo. Okay? Contract signing na mo, and then at the same time, wala pa naman tanong na nakay area, nakita na nimo, no? Nakita na nimo sa imong tanong, kabalo na kang imong itanong dito is mag-grow gid siya, no? Nana mo'y agreement kay naay kay tao nga mokauban sa imo mo tanaw atong tanong. Okay, that's what that meant. And the next is financing and appraisal. Okay, not all investors kaya mag-deferred cash ug dili mangutang sa bangko. Tama? So make sure yung financing and appraisal niya approvable siya sa bangko. Okay? It's gonna be useless, guys. Okay na mong sales. Nag-sign na may contract. Tapos at the same time, pag abot sa bank financing, dili niya kaya. Kaya wala siya. Nasa yung mga CMAPs. Things like that. No? Dili ma-push gihapon. Magka-problema gyapon pa sa dulo. So those are the things na kinahanglan nato. No? Sa financing and appraisal, dapat ang imong kliyente or ikaw as kliyente, kabalo kang approvable ka sa bangko. Not unless ang imong intention is deferred nimo gyud, di ka mag-banks. So you need to secure is the right term, you need to secure ang imong financing sa bangko. Okay? Para dili ka magka-problema. Dire-diretso ang imong pag-invest. So wala kay problema on a monthly basis. Then lastly is the closing. Pag na-close na ang deal, that's the time ang tawag ka na siya harvest na nimo. Gi-harvest na nimo, crab. Kaya nag-close naman ang deal. Tama? Tama o tamang-tama? Tamang-tama. Okay, nag-harvest na ka, but it doesn't end there, ha? Pag naka-harvest na ka, kaya na-close na ang deal, napukit siya ginatawag ng post-closing. Post-closing meaning, you are now enjoying the fruit of your labor. Okay? Na-close nimo, okay na yung tanong, bunyagan na lang nimo. Bunyagan nimo, meaning to say, maghatag kag equity on a monthly basis. Ang imong ibunyag din ha, dili tubig ha, dili na mo tubo yung mga ang imong ibunyag in this manner is ang imong monthly equity para magpadayon nga maimo tuloy-tuloy ang imong gi-invest. Klaro? So once na-invest na nimo, clear na imong financing, imong financial nimo is stable na, makulat na ka sa terms yung kano siya mahuman. That's the time that you are enjoying the fruit. Gets? So if you're an investor, make sure po nga naapod kay leeway or naapod kay pang back up ba? No? Kay may to say dili ba? That's stable good.
Di ta kabalo, worst case scenario, medyo natay shake sa atong finances. So at least nakitong backup para katong imong investment is dili siya pod mag-shake. Di ka magka-problem, ay ako lang day pa-assume something inana. Though dili man gud nato na siya malikayan, right? Pero the preparation sa pag-invest is kanigi siya nga outline. Ayaw isagad ang imong monthly, imong financial capacity sa isa ka investment. Okay? Ayaw isagad. Mingon tanan nga seller na, ay kaya maguto niya, sir. Kaya to niya kung di-disclose or transparent siya sa imo. Basin dahil na siya gipangkuha pag other investment. To the point na dili niya kaya. No? Nagkuha lang siya, nagdungag lang siya ng investment is because kabalo siya nga ang real estate is mo taas. Okay? Tapos ang iyang main purpose is nagkuha siya ng investment kay para ipa-assume niya. So that's another story. Okay? That's another story. Dili ano siya madabang. Dili siya tailored fit kung what we are teaching right now. Okay? So kailangan transparent sa imong kliyente. Kung ikaw po as an investor, transparent po ka sa imong ahente. Kung ano sa imong plan. Oh, you're gonna be the end user or investor bagit ka. After ani, ipa-assume lang ba nimo? So, things like that. Kailangan ba humanon ba nimo ang equity lang muna na ipa-assume nimo for bangko? So those are the things na kailangan nato i-consider. Kailangan po siya istoryahan. Right? So yeah, I would like to insert si Los Rayos, no? Si Los Rayos sa iyang meaning na Los Rayos po, no? Ang number 1 niya, these are the anchors of Los Rayos. So number 1, lifestyle cultivation. Okay? Pag magpuyo ka sa Los Rayos, madugangan nimong edad old, 100 years old. Gusto mo, na? Yes. Ha? Hanggang sabihin mo kang immortal. Why? Why lifestyle cultivation? Less stress. Less stress. Okay? Away from hustle and bustle. Tama? So, that's it. So, opportunity gateway. Opportunity gateway is because si Los Rayos, ang iyang surrounding is dili pa well-developed. But, na ay plan for development. So, that's why opportunity gateway siya. So, naka-establish na ka, nag-invest ka Los Rayos, nag-establish na ka daan sa Los Rayos, bago pa mo mahal ang nasa palibot. Okay? Bago mo mahal ang nasa palibot, mas mamahal ka una. It's because ikaw ang una na-develop dito. Naa ka dito sa first development sa area. Third, sustainable and equitable development. Sustainable siya is because really we are introducing kining solar energy sa among mga houses. So we're gonna be conducting another seminar with regards to solar mortgage. Okay? Sustainability siya. Makasustain ta o ma-address nato somehow ang mga concerns or challenges nato sa Nordeco, if in case. Okay? Kaya we're offering solar mortgage. So, sustainable ang atong development. Makasustain siya off the grid as far as electricity is concerned. Next is remarkable return. So, balik-balikon na po nato nino. Back in 6 years, 5,000 pa lang ang Los Rayos. Kasi naka 4-5, I think nag-start 4-5. So look at right now, 11,500 na baya siya. Katong nag-invest back then, ang ilang kwarta is nabawi na nila karon. Nag-times 2 na siya. Okay, 4-5, let's say 5,000 na lang. Tapos 11,500 karon 6 years. So that's how the value increases in the property. That's why remarkable returns. When you say remarkable, ma-register sa imong mind ang returns niya nga sobra gid kadako. Okay? Quarterly ang among increase. Now at the same time, pag ready na jud ka na ng property, dili lang mag-quarterly increase me pero dili lang siya 500 pesos. It's gonna be higher for sure. Okay? Believe us. Believe us. Kami ang nasa sulod, kami ang nakabalo kung saan panghitabo dito. Alright? Next, number 5, accessibility and proximity. So accessible ang property, ha? Balik-balik ko na punta ko ni ang property is located dito sa Madaom. Na ang Madaom is the only seaside part of Tagum City. Okay? Natag ginabuhat dito sa San Isidro na mama, nakaadto na na dito, going sa Panabo. So that's the coastal road. Actually, ang bridge dito, habit na tumuhuman. Going sa Panabo, muagi sa San Isidro, that's dool sa Los Rayos. Okay? Pag mo-take po ka o kaning way padulong din sa Apocon going sa Energy Park, napod kay way din ha from Los Rayos. So when we talk about
accessibility and proximity, daghan kad pwede maagian just in case. Importante kay na, kanabit ang namang yung mga developments, na yung mga subdivisions, na yung mga properties, na kung asa ka musulod, murapod kang maagian mo, na kailangan access. Medyo delikado ha? You need to consider accessibility-wise sa imong property. Sa Los Rayos, daghan kag pwede maagian. Worst case scenario, kung dili maagian ng uban nga, dalan, napakailain access. Di ka matanggong dito. That's important. No? That's important in distinguishing kung asa ka dapat mag-invest. So let's educate our investors anapod na part. Okay? Next, Sanctuary of Serenity. So pwede ka, again, balik-balikon ako, no? 100 years old ka dito, sir. Sagot ka, Sir Rex. Okay kayo. Okay kayo? Pero yung ano, yung mga Pasko, ang edad lang na dungan. Ay, okay. Okay guys? Sanctuary of Serenity na sabi ito, ha? Okay. Optimal community. Now, Los Rayos for now is the prime development in Tagum City. Would you believe that? Yes. Kami ang pinaka-prime na property. Mas prime kami sa Santras. Ay, sorry na mention. Ay. Okay? Mas prime kami sa uban sa palibot. Okay? When it comes to value, mas primey at the same time, as far as location is concerned, and the future development is concerned, lalo na. Pag sama-samahon mo na tanan, prime ang among development sa area. The entire Tagum City. Okay? Next is security and comfort. The security and comfort in front of Los Rayos, actually, balita na po na ako, is donated na po namo na sa city. So, di ba na-mention na ako back then na nag-donate may intermodal hub para sa terminal? Nag-donate na po may para sa Bureau of Fire and then sa police station po. Nag-donate may 1,000 square meter and then we're negotiating mabutangan na po nila dito. So, that will address security and comfort sa area. Add-on addressing the security and comfort sa area. Kaya ang atong subdivision is gated man siya. So, secure na siya daan. At the same time, namugit tayo 24 hours security system dito. Now, kung nakato na po mo sa area, connected na po sa among plantation villas, di na ka mo gawa sa gate. So, nanatay dalang ang ibon dito, connected na po ta. Padulong sa plantation villas, pasulot na po dito. So, we're doing that for the comfort of our investors in Los Rayos. Sounds good? Very good. Pwede ba? Pwede. 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 Diyos ko, pwede palang mag-invest dito kung kaya nato, no? Kaya. Kaya. Kaya kita ang na-educate, Manggod, no? Ang atong nahibawan karon, atong ipasa sa katong kaya mag-invest, tama? Tama. Di ba? So if only lang ma'am, nga nako'y capacity to invest, magkuha ko isa ka vlog din ha. It's because I know what is the development nga mosulod. Baka magparapit. Kabulokon sa status, no? Tama? So kita mag-educate sa ila ha. That's how we will convince them to invest in Los Rayos. I-convince nato sila to invest in Los Rayos not just because nindot ang incentives. Okay? But because kay kabaluta nga ang comfort ug security dito is ma-address nato para sa ila. Ang lifestyle nga pwedeng ihatag sa ila sa project. Tama? Okay, going back to the topic, kisa kailan kay Robert Kiyosaki, si Paring Robert, kisa na kailan? Wala mo kailan? Wala mo kailan, ma'am? Ay, pwede, monitor ka lang, ma'am. More touch. Okay, so meron siya financial advisor, so parang philanthropist, yan na siya. So sabi, ingon siya, real estate investing, even in a very small scale, remains a tried and true means of building an individual's cash flow and wealth. Okay? So, abot pa sabot, sir. Even in a small scale, isa kataro nga yuta, pwede ba? Ngisi mo tama. Memorial lots. Okay? Maski unsa nga kagamay nga property nimo 100 square meter or less than 100 square meter, dako na nga makatabang in the near future. Okay? Basta kay real estate. Dili networking ha. Real estate. Right? Klaro? So si Robert Kiyosaki na naman, ako na bailan ako sa inyo. Rich dad for that. Without. Kidding aside, now, mamungkin ang question usually, when is the best time to purchase real estate? Now. Now. Dapat Now gali and before. 5 years before ago. pa. Before pa dapat bitaw, before pa katong times nga nakaagi may guani no.
Asa dapat ma'am, site tripping, site tour. Asa dapat akong akong area kani. Ma'am kita ka nang may kahoy nga nay bangka din hang gitigoy diha imong property ma'am. No? Kinsa naka-experience? May ilang sa edad maka-experience taas kamot ani ka. So before ang real estate actually wala po ko nakasakunan. Ano kayo? Mga naka-istorya po sa ako back then sa Manila. Sa inana daw the way sila mag-tripping sa ilang mga kliyente before. So reserve rate siya. Itudlo lang nimo ba inana. And then ang price is dili yana kataas. Okay? Karon pag mag-tripping ka sa kliyente, pag dili makita wala development dito lisod kay na mo reserve. Agree? Dala sa Los Rayos. Kay dala sa Los Rayos, dili sila maputikan. Pag sulod nila dito, mo reserve na for as long as kaya ang financial capacity. Okay? Before nyo tripping yung kliyente dito, alam mo pag tripping dito, nga paibog-ibog lang mo sa area. It's gonna be useless. Okay? But inyong purpose, pa-tripping mo dito kay pasin di ay ang katibong gidala dito na ay ma-referan nga kaya ang Los Rayos. It's all good. Okay? Take note, before mo mag-tripping sa Los Rayos, discuss the price. Discuss the value of the investment here. Agree? Kaya magdo mo dito is gonna be useless. And then take note, red flag pag maingon nga open. Bakit problema sa budget? Bakit problema sa budget din? True. So that's a red flag, ha? So kailangan gid ma-discuss nato sa ila kung pila. Mahatag nato, chats naman kita, ma-forward nato sa ila kung pila ang value sa property. Ma'am, are you okay with the property, with the value? Dapat kita mangutana. Dili mag-assume kay na-forward na nato sa chats. Okay na to, kabalo na to siya sa price, kaya ako namang na-forward. Katawa mong kamang, minala ka no? Na ayaw ha? Ma'am, na-forward na ako sa imo ang ang